अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता रोज कतरी हुकूमत ने एक मुतनाज़ा खत वाले मामले से अपने आप को डिटैच करते हुए उसने अलल ऐलान कहा, वाज़े तौर पे कहा कि हमारा हुकूमती लेवल पर इस खत या इस कारोबार के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये खत फर्द वाहिद के ईमा पर भेजा गया, इसका कतरी हुकूमत के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। गुज़श्ता 24 घंटों से इस मौजू पर गर्मा गर्म बहस बारे दीगर शुरू हो चुकी है। हर कहवा खाने, हर थड़े, हर होटल, हर रेस्टोरेंट में इसी मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। ज्यादातर टॉक शोज का मौजू सुखन भी यही है। खबरदार के पार्लिमानी कैफेटेरिया में भी खूब गहमा गहमी है। बात करते हैं वहां पर मौजूद दोस्तों के साथ। जी खान साहब। आफ्ताब, सबसे पहला ट्वीट मेरा आया था। हाँ जी, सबसे पहले खान साहब ने ट्वीट किया था और कहा कि ये मैं पहले यही कहता था कि एक बिजनेस पार्टनर जिसे आपने 200 अरब से नवाजा हो, उससे खत लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पोर्ट कासिम में वो आपका बिजनेस पार्टनर, गैस के मामलात में वो आपका बिजनेस पार्टनर। खान साहब, और इसके अलावा आप क्या फरमाते हैं? अब मैं ये फरमाता हूं, नवाज शरीफ, अब भी वक्त है, ये हंसी मजाक छोड़ो और नवश्ता दीवार पाड़ लो। निवश्ता दीवार पाड़ लो, मैं तो ना आधा पिया, नहीं तो खान साहब ने दीवार पाड़ देनी जी। अच्छा जनाब, पिछले दिनों एक और खत लीक हो गया। मुबैना तौर पर हुकूमत पाकिस्तान आला नस्ल का घोड़ा अमीर ऑफ कतर के नाम C-130 फ्लाइट पर दोहा भेज रही थी, लेकिन खत मुबैना तौर पर लीक हो गया और यह भी कहा जा रहा है कि कतरी हुकूमत ने माजरत कर ली कि भाई साहब ये मामलात अब खतरनाक मदार में दाखिल हो चुके हैं, इसलिए हम आपसे ये तोहफा फिलहाल वसूल नहीं करेंगे। और केरा खत लीक हो गया भाई जी, ਉਹ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀਏ ਜੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੱਟੂ ਹੈਗਾ ਸੀ। मैं आपको बता दूं आफ्ताब साहब कि जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो ये लोग भी मुझ पे आवाजें कसते थे। ਉਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। नहीं, ये मौसूफ कहते हैं कि मुझे लोहार का बेटा कहा जाता था। मैं फख्र करता हूं कि मैं एक लोहार का बेटा हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं। अच्छा जी, आपने तो यह भी फरमाया था कि हमारा बिजनेस उस दौर में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस होता था। तो इसमें क्या शक है, होता था। तो उस साउथ एशिया के सबसे बड़े बिजनेस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई मनी ट्रेल ही कोई नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन ही कोई नहीं। अब नहीं बोलेगा, अब तो बोलती बंद हो गई है। ਜਦੋਂ ਤੋਂ बैठे ना कोई चीज नहीं मंगाई। आपका साहब, मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि इसकी स्टेटमेंट ठीक थी या इसे भी झूठ बोल रहा है ये? सरासर झूठ है, बल्कि मैं समझता हूं जहालत है। टाटा स्टील्स की बुनियाद किस सन में रखी गई थी, ये मौसूफ को नहीं पता होगा। अगर मैंने बता दिया तो? अगर आपने बता दिया हम आपकी जान छोड़ देंगे। ताया अबू ਨੂੰ फोन कर ला है। लो, ताया अबू को इनकी अपनी बिजनेस का नहीं पता होगा तो हूं मैं क्यों फोन कराऊंगा? टाटा स्टील्स की बुनियाद 25 अगस्त 1907 में रखी गई। काम 1905-6 में शुरू हो गया था। 1970 में टाटा के 60,000 मुलाजिम थे। आप क्या बेचते हैं? आप एक दरमियाने लेवल का बिजनेस थे। हमारी बदनसीबी कि भुट्टो साहब ने आपको नेशनलाइज कर दिया। उसके बाद जवाल हक ने बहाल किया, बिल्कुल ठीक, 60 करोड़ का उनको कर्जा दिया। और गालिबन ये वाहिद ग्रुप था जिसे इस नौयत का कर्जा फराम किया गया रिहेबिलिटेशन के लिए। तो जो इत्तेफाक फाउंड्री को नुकसान हुआ वो कौन देखेगा? की नुकसान है ਤੁਹਾਨੂੰ? सारा रकबा तो वेचने का प्लान बना के वो तो मिट्टी ਨੂੰ सोना पे कर दो। एक तुसी और की ना भाई वाले इस्लामाबाद। और यार तुमसे पूछा कि इन्हें खाम का गैर जरूरी तो अच्छा, एक तो चौधरी को चूंकि पता बहुत ज्यादा होता है, इसे ये नहीं पता कि हर बात हर जगह करने वाली नहीं होती। चौधरी को इस्लामाबाद वाला याद आ गया, लेकिन इसका अपना बॉस उसी से मुस्तफिद हो रहा है, वो इसको याद नहीं है। पता नहीं कितने बेटी लच्छे दी चिड़ी। मुरादिन चौधरी को सारा पता है, उन मिथु ज्यादा पता है। वो पाक सरजमीन पार्टी की है। और जो भैया रोंदल है। और ये देखो ये यहाँ क्या कर रहे हैं दोनों। मैंने समझा शायद आप हमें इस होटल का मालिक समझ रहे हैं, हमसे बात ही नहीं कर रहे। ये पार्लियामेंट कैफेटेरिया में आपका क्या काम है? असल तो जनाब मेरे मेहमान ने, इन्हों का छोटा भाई है, इसका तबादला कराना है। जी ये मेरा छोटा भाई है, इसका तबादला करवाना है दुनिया से।
یہ کرتا کیا ہے؟ اور جناب آرٹ کونسل گانا بجانا کرتا ہے اور ڈی سی لگا ہے. بات دراصل یہ ہے، یہ سب سے چھوٹا بھائی ہے. تو وہ کدھر ہے وہ جو بڑا بھائی؟ انہوں ایک بدلے بنے ہیں، اس کو آج ہی نکالا ہے. کیوں نوکری سے نکال دیے؟ نہیں، پنجرے سے. اصل میں اس کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. ابھی یہ زیر تعلیم ہے، سیکھ رہا ہے. چل سنا کو صاحب نو. نہیں چڈنی بارے شم ورگی کر لے جو کچھ کرنا نہیں چڈنی. یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد کہتا ہے. یہ آخر تو اس لیے گاندہ کہ گاندہ رہتا نال دریاں دریاں بھی چکتا رہتا ہے. 4 سال پہلے یہ چنگجی چلاتا تھا. اچھا. آج بھی چنگجی چلاتا ہے. سب سے چھوٹا ہے یہ اور سب سے ڈراؤنا بھی. عمران بھائی میں تو کہتی ہوں اگلے دھرنے کے لیے ان کو بک کر لو. واہ عمران بھائی، عمران بھائی کی بڑی سپورٹ ہو رہی ہے آج کل. ہماری پارٹی انہی کی سپورٹ کرتی ہے. بھائی نے کہا تھا. اے بھائی وہ ہے نا جڑا روندا بڑا ہے. چپ کر جا. اصل میں بات یہ ہے آفتاب صاحب، ہاں جی، بڑا لاڈلا ہے چھوٹا. اس کو اینکر بننے کا بڑا شوق ہے. میں کیا کر سکتا ہوں اس حوالے سے؟ اس نے بڑی پریکٹس کی ہے. اپنے سامنے کے باندر بٹھا کے اس نے بحث کرتے رہتے. اور ایسا تو کچھ نہیں ہوا، باندر اینکر بن گیا. اچھا جناب، ہم موضوع سے ہٹ کے ہیں. یہ صاحب ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. بات ہو رہی تھی قطری حکومت کی، جس نے اپنے آپ کو ان متنازع خطوط سے لا تعلق کر لیا. نہیں تو انہوں نے ہونی یاد آیا قطریاں نو. اب انہیں بتایا یہ گیا تھا کہ معاملہ سب سائڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہاں لوگوں کی یاداشت بہت کمزور ہے. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کی بیماری یہ ایک تلوار کی طرح ان کے سروں پر لٹکتی رہے گی. اے قطر والی گل تو بعد یہ سپریم کورٹ کہڑے منہ نال جا سن. واقعی بڑی اہم بات ہے، لمحہ فکریہ ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 3 دن پہلے جاوید چودھری نے کالم لکھا ہے، ذرا وہ پڑھیے. 0 پوائنٹ پڑھیے. اس میں اس نے کہہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف اب پاکستان کے ہر گھر جا کے یقین دہانی کروائے گا کہ میں نے کرپشن نہیں کی. کسی کو یقین نہیں آتا. جاوید چودھری نے بڑی دلچسپ مثال دی ہے کہ پنچایت میں کوئی کمی اٹھ کے گواہی دے دے چودھری کے خلاف کہ جناب ان کے گھر سے چوری کی یہ چیز برآمد ہوئی ہے، 15 منٹ بعد جا کے چاہے معافی مانگ لے علیحدگی میں، جو اس سے امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے وہ ایک متھ بن جاتا ہے. اور متھ اگر ایک دفعہ بن جائے تو پھر وہ ٹوٹتے ٹوٹتے ٹوٹتی ہے. تو کی کر دے کلیئر دے کہیں ٹیکس دیے تو گورنمنٹ چھڑ دیندی. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ چھوڑتے؟ گورنمنٹ آپ ہی کی رہتی بھائی. نواز شریف صاحب کو ان کے پاس کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں تھی. جب ایک دفعہ نام آ گیا تھا نا، اب وہ اس جھنجٹ میں کیوں پڑ گئے کہ یہ جی میرے بچوں کا نام ہے، میرا تو نہیں نام ہے. اب بچے کس کے ہیں اور یہ کب کی بات ہے؟ ایک احمق کو بھی اس بات کی سمجھ آ سکتی ہے اور بڑی آسانی سے آ سکتی ہے. آپ اگر اس وقت ضد نہ کرتے، مصلحت کوشی کرتے، آتمت اندیشی سے کام لیتے، آج یہ جو ڈرٹی لینن واش ہو رہی ہے نا صبح شام، اس لانڈری سے جان چھوٹتی. آپ اطمینان سے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے. پوری دنیا کو بلکہ پوری کائنات کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این صرف اور صرف ایک آدمی کا نام ہے. ووٹ جب بھی پڑا ہے نواز شریف کو پڑا ہے تو وہ اب بھی پڑتا رہتا. کم از کم ایک بات تو بن جاتی نا کہ ہم نے صرف ترقی ہی نہیں دی، قوم کو، میڈیا کو آزادی ہی نہیں دی، ہم نے انصاف بھی دیا ہے. انصاف کا تقاضا تھا. گو کہ یہاں پر میں ایک بڑی آکورڈ پوزیشن کا شکار ہو گیا، لیکن یہ لیں پکڑے اپنا اقتدار. میں فارغ. آفتاب، ایسا ڈیسیژن لینے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے اور یہ سب چڑی دل ہے. چڑی دل. اچھا آخری گل چوری کرتا ہے. یہ کو پتہ نہیں میرے سے تھلے پڑ جائے. چیڑی دل ہے. اور گل سنو جی، کیوں گل لمکائی جا رہے ہو؟ اور میاں صاحب کو استعفا دے دیں، کہڑی گل ہے؟ وہ ملک جی ایم این اے رہنا کہ نہیں؟ اور جی میں تے رہنا چاہنا، جی رولا نہ مکیا تو اسی ساڑے نے نہیں رہنا. ہائے 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 ہائے. وے ملک جے تو ایک اور کلیپ لئی نا تے شباز شریف نے تیرے کان پھڑا دینے نے. اچھا انہوں تو ملک کیڑا ہے؟ چھوٹے سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں، تم بھی صاحب کو اپنی گوریلا آئٹم دکھاؤ. اچھا چھوٹے بران 2 منٹ باہر کٹو، یہ وجہ کو بندہ کوئی چیز نہیں منگا رہا. اور مینیجر کو ویٹر بلا یار، بھوک لگی ہے. ویٹر آرڈر لو. جی میاں صاحب، اور کتنا کچھ کھاؤ گے؟ یہ مطلب ہے یار حد ہو گیا ہے. دیکھو ویٹر بھی آپ تو اتنے سمجھدار ہو گئے. ٹو مچ.
تو سرکاری ملازم ہے؟ جی سر، ڈیلی ویجز دے ہیں جی. مینیجر اس کو نکال دو، یہ بھیج توسا شریف. اور توسا شریف تمہاری کوئی اسمبلی ہے، کہاں جائے گا بیچارہ؟ انہوں جانتے دو 2 منٹ. اچھا چلنا نا بھی نال لگنا جا. بات سنو، یہاں پر کام کرو گے، ویٹر کی سیٹ خالی ہونے والی ہے. تے میں پھر وزیر اعظم لگ جانا. ہو کیوں ہوئے؟ وہ بھی تو سیٹ خالی ہونے والی ہے نا. مینیجر اچھا اتنے ہوں پولیس آ جانی اور کسی نام چوکسی کے سالے گل سوچ سمجھ کے کریا کر. چھوٹے جی بھائی کچھ بننا ہے کیا؟ مثلا نوم چومسکی کا سارا. دیکھیں آپ نے سب کی باتیں سنی، ہمارا بھی حق ہے بھائی کے لیے کچھ کریں پلیز. وہ اسے کہاں لگوائے؟ تھوڑے دوست میاں امجد فرزندہ سنے باندر دوڑ گیا اتنے ہی لوا دو. پھر اتنے لوا دو تو باندر ہوئے کی جگہ تے لوا دو. کچھ نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات، جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم ارمان سے. سہیل رانا کی لازوال کمپوزیشن، مسرور انور کے لیرکس، گایا مالا بیگم نے. پیش کرنے جا رہی ہیں مغیرہ احمد. اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے. اکیلے نہ جانا. بہت دکھ دیے ہیں ہمیں زندگی نے، ہمیں اور غم اپنا تم دے کے جاؤ. نگاہوں کی سہمی ہوئی التجائیں صدا دے رہی ہے کہ اب لوٹ آؤ. کرو یاد تم نے یہ وعدہ کیا تھا، ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے. اکیلے نہ جانا. ہر ایک موڑ پر ہے رواجوں کے پہرے، تم ہی کو نہیں اس کا سب کو گلا ہے. مگر لوگ جیتے ہیں ان مشکلوں میں، ہے جن کا نہیں کوئی ان کا خدا ہے. یہ دکھ یہ اداسی، یہ آنسو یہ آہیں، چلے آؤ مل کے یہ غم بانٹ لیں گے. اکیلے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے. اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا. سپر سپر. ویلکم بیک. خواتین و حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے ڈسکشن، اور اس میں ہم انتہائی اختصار کے ساتھ ایک گزارش کرنا چاہیں گے اپنے ان ویورز سے جو ہمارے خام خواہ کے مشیر بننے پر مصر رہتے ہیں. ایک ہی معاملہ ہے سر. معاملہ یہ ہے کہ دن میں کم و بیش 50 کالز، میلز، میسیجز، ایس ایم ایس، واٹس ایپ یہ ضرور ہوتے ہیں اس نوعیت کے. وہ کہتے ہیں جناب ہم نے آپ کو مشورہ دینا ہے کہ شو مزید کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے.
भाई अगर हम 10 करोड़ व्यूअर्स में से 1% की बातें भी सुनना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है पूरा महीना इसी में सर्फ हो जाएगा। और फिर ये कि शो में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, अगर तो व्यूअर्स से पूछना है, रैंडमली लोगों से पूछ के करना है, तो फिर हमारा फोकस ग्रुप झक मारने के लिए बैठा है। हम खुद क्या करने के लिए बैठे हुए हैं यहां पे। इस पर नाराज होते हैं अलग कि जनाब ये क्या बात कर दी आपने। सबसे पहले तो ये कहते हैं आपने तो मायूस ही कर दिया। भाई मायूस आपको हमने नहीं किया, इसका ठेका आपने खुद ले रखा है। आप क्यों बिन बुलाए लोगों के घर जा पहुंचते हैं, गैर जरूरी तौर पर दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, एक्सप्रेस टीवी के बाहर आमतौर पे तांता बंधा रहता है कि जनाब फलाने से मिलना है, हनी अल बेला से मिलना है, आफ्ताब इकबाल साहब से मिलना है, नासिर चिन्योटी से मिलना है। आप क्या समझते हैं कि हम चैनल के अंदर ही रहते हैं? फिर दूसरी बात वो ज्यादा दिलचस्प है कि जनाब हम आपके कंज्यूमर हैं, हम व्यूअर हैं, एंड रिजल्ट तो ये कि हमारे ऊपर इसका असर क्या है, तो आप वो दिखाएं जो हम देखना चाहते हैं। ये आपको जिस बेवकूफ ने बताया गलत बताया। हम हर वो चीज आपको पेश नहीं करते जो आप देखना चाहते हैं। आप तो और बहुत कुछ देखना चाहते हैं, आप तो वो कुछ भी देखना चाहते हैं। हमारी अक्सरियत व्यूअर्स की ये जानती है कि ये शो दरअसल इंतहाई सीरियस शो है। हमने एक छोटी सी सीरियस बात करने के लिए 10 मिनट की डुगडुगी बजानी होती है। वो डुगडुगी बजाएंगे तो लोग इकट्ठे होंगे, और अगर सिर्फ सीरियस बात शुरू कर देंगे तो कोई नहीं सुनेगा। फिर जूद रंज इतने हैं कि आप अगर कह देना कि भाई आपने अगर कुछ जरूरी बात करनी तो मुझे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप ना करें, व्हाट्सएप इज प्राइवेट। व्हाट्सएप हमेशा दोस्तों के लिए होता है, फैमिली के लिए होता है। अव्वल तो बेस्ट ये है कि मेल करें, फिर धमकियां देते हैं कि जनाब हम शो छोड़ देंगे देखना। सर कई लोग बददुआवां भी देंगे जी। बददुआएं तो खैर बहुत मैंने तो लगियां भी देख दो। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं मौलाना तारिक जमील, वो 20 बल्कि मैं समझता हूं सैकड़ों मरतबा ये गुजारिश कर चुके हैं कि खुदारा पहले एसएमएस किया करो। ठक से फोन निकाल मारते हो और फिर करते चले जाते हो, बस भी नहीं करते। उनसे गुजारिश है कि ये ना किया करें। फिर ये कहना कि जी हनी अलबेला बहुत ज्यादा बोलता है, दूसरे को नहीं बोलने देता, हनी को कम बुलाएं। भाई हु आर यू टू डिसाइड? हनी इज माई ओपनिंग बैट्समैन। ये मेरी ख्वाहिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा खेले, वो जितना खेलेगा अच्छा ही खेलेगा। और हनी जिस दिन स्लो होता है, जिस दिन बैकफुट पे होता है, मैं उसे खुद नहीं ज्यादा आगे आने देता। फिर एक जम्मे गफीर है इस मुल्क में सिंगर्स का, कॉमेडियंस का, क्या आप एक मर्तबा में मौका देकर देखे सही। और इससे साफ पता चल रहा होता है कि वो हमें बाकायदा चुगत समझते हैं। आपको पता है खालिद बेग को डिस्कवर करने में, रीडिस्कवर करने में, मुगीरा को पॉलिश करने में, हनी अलबेला को सामने लाने में, बब्बू राना को हमें कितना टाइम लगा। विकी सियालकोटी को तलाश करना, उसको पॉलिश करना, ये मेरा अकेले का कमाल नहीं, ये मेरे शो का कमाल है। तो ये दिल की बातें हैं जो ना चाहते हुए भी मुझे करनी पड़ रही हैं। हमारी एक कोलीग है, एक सीनियर साफी खातून है इस्लामाबाद से, वो मरे चली जा रही हैं कि आप मुझसे मशवरा लें। मैं सारा दिन आपके लिए डिवोट करके रखा, आप मेरा फोन नहीं अटेंड कर रहे। बिल आखिर मैंने कह दिया कि आप मुझे एसएमएस कर दें, मैं जरा देखूं तो सही आप क्या कहना चाहते। तो वुड यू बिलीव कहने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप किया करें। मैंने कहा कि आर यू सीरियस? तो कहने लगी नहीं, मेरा मतलब है कि अक्सर किया करें, बल्कि हो सके तो रोजाना एक अदर डोनाल्ड ट्रंप बिठा लिए। भाई मैंने ड्रैग करना है अपना कैरेक्टर, खुदारा वो काम करें जो आप कर रहे हैं। और आखिरी गुजारिश उन दोस्तों से जो जॉबलेस हैं, वो अगर गलती से हमें शहबाज शरीफ समझ बैठे हैं तो प्लीज अपने आप को ठीक कर लें। हम शहबाज शरीफ नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम शहबाज शरीफ नहीं है। नौकरियां उनसे मांगे, वोट आपने उन्हें दिए। किसी भी टीवी चैनल से, किसी भी एंकर से नौकरी मांगना, मतलब आपने प्राइवेट नौकरी करनी है तो ओके, कुछ छोटी मोटी और जॉब्स होती है, ढंग की नौकरी मांग रहे होते हैं, नौकरी भी ढंग की होनी चाहिए। तो वो मैं तो कहता हूं बल्कि वजीर आला से भी ना मांगे, ढंग की नौकरी होती तो शायद वो खुद कर लेते। बाकी हमजा के पास अलबत्ता नौकरियां ठीक ठाक हैं, वो आप अपनी पसंद की, अपने साइज की नौकरी वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो तीन हज़रात विल टेक अ ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
जी खबर है कि गुर्बत से तंग मौसीकार घराने में चौधरी की नई वारदात, 50,000 लेकर रफू चक्कर। क्या बकवास है ये? खान साहब ये इतना दुखी क्यों आपका मैनेजर? आपका क्या प्रॉब्लम है? हमारा जाती मसला आप क्यों टांग अड़ाते बीच? अच्छा ये जी जानते नहीं मुंडा भाई जी तुसी इत्थे चुगली लाउणा है। ये कौन बैठे हाथ में लाल रंग का रजिस्टर लेके? सर ये लाल रजिस्टर हमारे करोड़ों रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अच्छा जी। सर ये मैनेजर यकीनन कोई नया फ्रॉड लेके आया होगा। हर दफा कोई नया फ्रॉड ले आता है। और उसका क्या बना? वो बेचारा चौधरी पकड़ा गया था पिछले से पिछले। अंदर ही है सरकार। अच्छा मुखबरी की किसने थी? पुलिस किसने भेजी थी? सर पंगा करेगा तो पुलिस तो आएगी ना। ओए इसने मरवाया था चौधरी को। भाई जी तुसी बिल्ली छड्डना है क्यों नहीं बोलने की होया की है? और खान साहब ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर का सबसे तजर्बाकार पटवारी है, हीरा पटवारी। अच्छा जी इनकी वजह शोहरत क्या है? ये वो आदमी है जिसने स्कूटर पे फिरने वाले को खरबपति बना दिया। वो कौन? वो कौन? तो नहीं जिम्मे पता। अच्छा ये तो खैर एक बड़े मशहूर आदमी का तस्करा कर रहा है, लेकिन गए वक्तों का एक पटवारी लाहौर के 4 इंतहाई करप्ट पटवारियों में से एक वो था। और ये 50s की बात है। उसके पास भी एक स्कूटर हुआ करता था और कहते हैं कि जब इसका इंतकाल हुआ तो ये पटवारी खरबपति था। पुत्र हाँ जी गल सुन ढोल की बेच के पुराना जो स्कूटर ना ले ली थोड़ा करना की आए तो दस। खान साहब ये गरीब फैमिलियां ढूंढता है, उसके बाद उनके फेक क्लेम्स तैयार करता है। यानी ये कोई अच्छी सी मतरूका इमलाक तलाश करके उनके नाम कर देता है। वाकई बड़ा जबरदस्त काम है। अभी पिछले दिनों एक गुरुद्वारा इसने एक फैमिली के नाम करवाया है। कैसे कैसे? वो पागल है जो बैठे हुए वहां पे? ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਬਲਕਿ पूरा चौक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ करा ਦਿਆਂ। जैन मंदिर? जैन मंदिर किस कदर मौके की जगह है। और पूरा चौक, वो पूरा चौक कम से कम 5 अरब का होगा। ਤੁਸੀਂ 5 अरब ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 10 अरब ਦਾ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। कैसे है? कैसे करोगे? कैसे? ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2 औकाफ महकमे ने। हाँ जी महकमा औकाफ 2 है, एक तो गैर मुस्लिमों के और दूसरा मुसलमानों का। जो दरबारों की जमीनें हैं, जो बहुत सारे मज़ारों के साथ मुल्क का बाग हैं, जमीनें, जैसे बड़ा मशहूर मौज दरिया केस हुआ था, बाबा मौज दरिया जिसे अकबर ने दे रखा था। सर एक ऐसी जायदाद भी होंगी है जिहदा कोई वाली वारिस ही नहीं होंदा। हाँ जी ये भी दुरुस्त है, ना मुस्लिम ना नॉन मुस्लिम। वो कैसी है जनाब? सर बेशुमार लोग ने जिहड़े लवारसे मारे जाते ने, कुछ बेऔलाद मारे जाते ने, अच्छा कुछ ऐसे होंगे ने जिहड़े मुल्कों बाहर चले गए, पिछों जायदादां निकल आंदियां ने। अब उसकी उन्हें खबर नहीं होती, इसे होती है। फिर करता क्या है ये? होता ये सरकार के कागज तैयार होते हैं। कौन करता है? मैं मर गया, मैं ही करने ने। फिर तो कागजां उस फाइल चला देना, पुरानी फाइल में। इतना आसान है ये? सर कागज तैयार होता 10,000 च, अच्छा फाइल च लगता 15,000 च। ओहो। कबो तो सीएम है उसकी फाइल चलवा दिया। नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता इससे। सर ज्यादा तो ज्यादा मुकदमा ही हो जाएगा ना, तो 25 साल लग जाते हैं मुकदमा क्लियर हो। हाँ दीवानी केसेस आपको पता ही है हमारे यहाँ तो। अगर सस्ता जो शाही किला मिल जाएगा हाँ साहब मैं तुम ऐसा शाही किला लैके देना है, शाही महला न ले दें। अच्छा जनाब हीरा साहब जी ये सारा काम अगर 25,000 में होता है तो पूरा मुल्क क्यों नहीं करवाता? सर ये 25,000 तो लेबर है, बाकी कंसल्टेंसी है। कंसल्टेंसी इसकी? जी हाँ। और वो कितनी लेता है? 50-50। अच्छा ये बताइए कि वो जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है वो पुराने डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कैसे होता है? जिस तरह रोटी पकती। रोटी पकती इसका क्या मतलब? हीरे दा अपना तंदूर भी है। नहीं यार ये क्या फजूल सी बात है। सर एक तवा लवो, उत्ते कागज रख दो, थले हल्की आंच ते अग जला दो। अच्छा क्योंकि कागज होंदी नमी, अच्छा वो जो नमी मुक जाएगी वो सुक के बिस्कुट बच जाएगा, तो जाके फाइल चला दो। ओए होए हो। ये पटवारी नहीं है, कोई साइंसदान भी है। अच्छा जनाब खान साहब इससे पहले कि आपकी राल टपकना शुरू हो, याद रखिए कि पिछले दिनों एक स्कैंडल पकड़ा गया है। 2 लाख कनाल जमीन इसी सूबे में इसी तरीके से बेची गई थी। खान साहब अपना माइंड मेकअप करें, बताएं काम करना है या नहीं करना। असी नहीं करना मुंडिया, असी इस कुत्ते काम च पैना ही नहीं। वाह 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 खान साहब। वैसे असेंबली किन्ने की मिल जाएगी? ये बिल्डिंग की गल कर रहे हो या मेंबरां दी? वाह ठीक है हीरे ये तो नहीं मान रहे, तुम जाओ मैं कोई और पार्टी घेरता हूँ। एक से एक फुकरा पड़ा है यहाँ।
ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਮੈਂ 2 ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੇਚ ਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੀਰਾ ਨਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਲੈ ਜੀ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ اللہ اللہ کر کے حوصلہ تو کری بیٹھے ہیں ہوں اللہ وارث ہے. ہاں جی اللہ وارث ہے. اگر آپ کے حصے میں صرف فقر ہے، صرف فاقے ہیں، تو وہ آپ کو ملنے ہی ملنے. وہ تو ملنے ہیں. نہیں خان صاحب، ہر سرنگ کے آخر میں کتا بیٹھا ہوں. لو جی صدمہ سسٹرز آئی نے. اللہ خیر کرے. کی ہویا امیر کدو ہونا ہے فیصلی اسی ہوں فیصلہ کیتا کہ اسی 2 نمبر کام نہیں کرنا. گوڈے گوڈے بھوک پئی ہے گھر. ہے کی ہویا خان صاحب؟ گوڈیاں کا ذکر ہوا انہوں دی ماں بڑی یاد آتی ہے. کیوں انہوں دے گوڈے خراب سن؟ مینو کٹتی ہوں سی. میں کہنا بھی مینو چھڈ دے، کٹی جانا. ماری جانا یعنی کٹتی تھی؟ نہیں نہیں دباندی تھی، دباتی. اچھا میں نہیں کٹتی بھی سی. ایک منٹ جی. ہیلو. نہیں یار نہیں، ہم کام وام نہیں کر رہے آج. ہیں مرسیڈیز ہے؟ کوئی پاگل تو نہیں ہے؟ اچھا 3 دن لگاتار مہندی، اس کے لیے وہ کوئی ڈھنگ کا گروپ منگوائے، کوئی ڈانسرز منگوائے. یہ مراسیوں کا ضرور بلانا اس نے. تیرا کھانا خراب ہو. اچھا بھائی ٹھیک ہے، اسے بھیج دو، میں انتظار کر رہا ہوں. اکانٹ سی خان صاحب یہ ایک نیا کلائنٹ باہر سے آیا ہے، اس کی شادی ہے، 3 دن تک اس کی مہندی چلنی. 3 دن. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف خبردار کے موسیقاروں سے انٹرٹین ہونا ہے. اللہ دا بھلا کرے. جیوندا واسطہ رہے. آپ پر ڈے اس سے 5 لاکھ مانگیے گا. 5 لاکھ 5 لاکھ ایک تو ان کی پسماندگی نہیں جاتی. میں تنگ آ چکا ہوں. اور اسے بٹھانا کہاں ہے؟ گھر کی حالت ٹھیک کریں. مرسیڈیز پہ آ رہا ہے، باہر کھڑی ہوگی. سر اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ہر 2 گھنٹے بعد اپنی گاڑی دھلواتا ہے. بہت نفیس آدمی ہے. یہ بندہ کو بڑا ہے آفتاب صاحب. 2 گھنٹے بعد سے وزیریا سے نہیں تو آؤں. اللہ خیر کرے. باہر بیل ہوئی ہے. پترے ہاں جی. وہ نا کی ہے؟ شکیل کانڈی والا. کیا؟ شکیل کانڈی والا. مانڈی والا تو سنا کو. یہ 5 لاکھ ہونے دینا. میں لے کے آتا ہوں. عزت نے لے کے آئیے آئیے آ جائیے. سر پلیز ویلکم. بیٹھے. وہ مرسیڈیز والا کتنے ہی؟ یہی ہے کانڈی والا صاحب. ہیں یہ بھی مہندی ہے. ہاں جی. یہ 2 گھنٹے بعد گڈی تو آندا. جی پتر چیک کر لے تو آندا نہیں تو آندا ہوئے گا. تا جناب دا بزنس کی ہے؟ جی پورے یورپ میں میرا کیش اینڈ کیری کا کاروبار ہے. یہ منہ تو نہیں لگن دیا. پورے یورپ تو پھیلے ہو. یس. تسی کتوں آؤ؟ اب پتر مرسیڈیز والا کتنے آ؟ ان تے چنچی والا ویک کے تیز کر لینا. اور بابا جی میری اپنی گاڑیاں ہیں، اپنی. شکل تو شکیل سلنسر والا لگ رہا. یہ باقی تسی 3 دن پروگرام کرانا. 3 دن مہندی کا فنکشن، 3 دن بارات کا فنکشن، 3 دن ولیمے کا فنکشن. تے آخری 3 دن سو ہوگا. ایویں دن پتر کیوں لا رہے ہیں؟ کڑی مان نہیں رہی. کیونکہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں. ہاں اس تو بعد انہیں توبہ کر لی سی. کس نے؟ ماں باپ نے. بلکہ انہیں سے پرچا ہوا سی. بلکہ انہوں نے سزائے موت ہوئی. وہ کتنے مرسیڈیز والا. ریڈ بل مل سکتے ہیں؟ ریڈ بل. ہاں جی. جی تیرا منہ تو بلیک بول بھی. میرا بہت وسیع کاروبار ہے. اچھا. مجھے خود یاد نہیں میرا بزنس کہاں کہاں ہے. تے اپنا علاج کرا ماما. اللہ دی قسم میرے سامنے کالے خان درمندر لگ رہے. بس صاحب یہ کچھ پیسے رکھ لے. ایک ہی پتر ایڈوانس ہے. نہیں یہ آپ کا نذرانہ ہے. نذرانہ؟ یہ اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی حالت ٹھیک کریں. یہ پتر یہ پیسے میں رکھ لوں؟ یہ آپ کے یہ بابا جی. میں گانا گاما یا نہ گاما؟ یہ آپ کا مائنڈ ہے، جو مرضی کرے. یہ شادی ہوئے یا نہ ہوئے؟ نو پرابلم. یہ قیامت آوے یا نہ آوے؟ اچھا پتر جاندے جاندے ایک سوال کا جواب. حکم کرے. یہ تو 2 گھنٹے بعد مرسیڈیز تو ہونا کیوں ہے؟ اچھا جی مجھے آپ اجازت دیں پلیز. خدا حافظ. چلانی بانو بھائی مرسیڈیز سکر چھڈ کے تے آئیے. ہاں جی چلے. چلا ویخ کے آئیے گڈی بھی انہاں دی.
क्यों फिर? और ये नजर कितने दी उसने? 50,000 50,000? देखो रब जो दिंदा छप्पड़ फाड़ के दिंदा, सानू छप्पड़ छवाड़ के दिते है। बाहर कौंसली उनको गन पॉइंट से पैसे लैन दी होनी। खान साहब देखा, आपकी नीयत अच्छी थी, अल्लाह ने आपकी मदद की। बड़ी मेहरबानी है। देखो जी, लेकिन पता नहीं की गल है, जो भी मेरे हाथ च पैसे आते हैं मुझे लगता है मेरे को खोड़ आ रहे। अब किसने आना है तुमसे छीनने? हाँ सही गल है, चौधरी थे अंदर है। और पहले पता कर लो, और कितने चौधरी की जमानत तो नहीं होगी भाई? हो लो, मैं जरा चेक करता हूँ। ठहर जा पुत्र, हाँ ठहर जा पुत्र। ठीक है, हाँ आया। अपनी गड्डी ले लीजिए। क्या हुआ? क्या रस्ते च मंगदा भी आया, मैं जिद को नहीं मंगे वो नहीं मैंने पैसे दिते। जेड़े इलाके च वोट मंगदा सी हुण उस आटा मंगदा। उन्होंने मेरी लत तोड़ के इत्थे रख दी। खान साहब मैं लैना तुहाडे कोल बदला, हुण तुसीं तगड़े हो जाओ या फिर मेरा नुकसान पूरा कर दिओ। कड़ियाल दे गाल दी मेरा पिया घर आया, ओ लाल दी मेरा पिया घर आया, पिया घर आया अल्लाह मिलाया, बिछड़ा निभाया निगार दी मेरा पिया घर आया, ओ लाल दी। तुसीं ये देखो मेरा डांस सिर्फ इन्ना की रह गया। अच्छा खान साहब, जो पैसे अभी आपको दे के गया है वो बता। खुदा दा वास्ते जी की होया है? जी की हो गया अफ्ताब साहब? वैसे पैसा आया है? हाँ जी। बंदा 2 मिनट पहले भी ब्रेक ले लेता। केड़ा पैसा साढ़े को? उन्हें सारी जिंदगी झूठ नहीं मारे। एक मिनट पुत्र, एक मिनट। हाँ जी सलाम अलैकुम जी जनाब, मैं उसे काम आया तुम दसिया थे खाला बीमार है, हूं नहीं ठीक होंगी मैं की करा? और जिसने ठीक होने लगती उतों पुलिस आ जाती है। हाँ जी उसे काम आया, बस शुरू कराने लगा। अच्छा इस कल्ले नवाज शरीफ नूं रगड़ा नहीं देना, सारिਆਂ ਨੂੰ देना है। इमरान खान हर बारी बच जाता है। ए लो जी, ए लिखिया है साडा च। अच्छा जी, शायरी साडी है, हाँ। दोनों तुसी बनानी है। लो जी चौधरी जी, फिर इमरान खान भी याद करेगा। पैसे दिया खेडां ने, पैसे दिया खेडां ने, इमरान दे भी आसे पासे कई कालियां भेडां ने, इमरान दे भी आसे पासे कई कालियां भेडां ने। इमरान ने तुम्हें कहा क्या है? तू भाई लड़ने तो मैं नवाज शरीफ नाल लड़दा रहो, जरदारी तेरा की लेंदा है? वो तो बेचारा दही ना रोटी खांदा है। जी जनाब, ओ नोट लम्मे ही कमा गए ने, नोट लम्मे ही कमा गए ने, चोरां दा बेड़ा करके सानू लुट के खा गए ने, चोरां दा बेड़ा करके सानू लुट के खा गए ने। चोरा एक मिनट ठहरो, ए चोरा तो मुराद केड़े केड़े दसे चोर तुसी केड़े लुट के खा गए ने? पता नहीं जी, आप ही लिख के ले आए हो सरकार। लगता है शायद डिड्डो साडे खिलाफ है। हाँ, इसलिए कि सारे चोरों को उसने यकजा कर दिया, और जब ये यकजा होंगे तो बैन अल-अक़वामी चोर इत्तेहाद का हिस्सा आप भी हैं। अच्छा तुहाडे कोल किसी ने पूछा है, तुसी एवें सफाइयां देन लग पैंदे हो? और कोई चौंदा चौंदा शेर सुनाओ। लगता है थोड़ी शायर ने कोई चाहिए दी गल दी नहीं। लो जी फिर अगली गल सुन लो। नेटो दी फौज माया, नेटो दी फौज माया, बयान दी जमानत हो गई हुण पाइए दी मौज माया, बयान दी जमानत हो गई हुण पाइए दी मौज माया, बयान दी जमानत हो गई हुण पाइए दी मौज माया। बेटा मैं फायरिंग भी कर सकता। पर लम्हे हो खुदा मिले। यान दी नहीं नहीं नहीं। अच्छा मेरी गल सुनो, हाँ जी। अजे तुहाडे कोल पैसे आए वो मैनूं दिओ। अच्छा मर्सिडीज वाला नहीं देगा सलंसर दा बच्चा, वो कितने पैसे ने? पागल होए हैं, साड़ी को कितने पैसे है? देखना यार, जुत्ती मार के ढोलक ही पाड़ छड़ी है। ओए खैर है? असल तो मेरे को जादू का पूछ रहा सी, जेड़ा मैं जेल सीख के नहीं आया उत्थे मेरा को उस्ताद बन गया सी जादूगर। अच्छा, उन्हें मैं 4 5 टोटके सिखाए ने। अच्छा, वो जादूगर जेल में क्या कर रहा था? वो जुए च अंदर होया सी। हाँ सब ऐसा जादू करा और थोड़ी हांडी नहीं पई। आहो
ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕੇ ਹੋਣ 2.5-3 ਕਿਲੋ ਫਿਰ ਮੰਨੋ 2.5-3 ਕਿਲੋ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲ ਬੋਟੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀ ਬਾਤ ਅਕਰੀਲੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲਓ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਚਿੱਟੀ ਹਾਂਡੀ ਆ चौधरी मजाक की आदत है और तुम्हें पता नहीं हो तुम्हारे साथ क्या कर गया है जी दिन हजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर मजूर चोरा जा कह लगा हाँ जी तुम जा ब्रेक न लेना वो आएगा तो ब्रेक लेना मैं जा मेरी ब्रेक ले ली है मैनू यकीन है तुम भी रले